सुंदर देखा ना आमती ही बेसी झोल रखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिपे आज आम गोटे नुआ रेसिपी बनैबा जोटा कि फुलकोबी बेसन तरकारी, जोटा शीत दिने बहुत सहजरे फुलकोबी मिल जाए। आउ बेसन तो समस्त घर आवेलेबल थी, किसी परिवा नथिले आम ए रेसिपीटा करके खाई परिबा। आउ बहुत सहज माध्यम मुझे आपण मानक बतईदेवी केमिति हम बेसन कोबी तरकारी। तो चलतु भिडियोटी लास्ट पर्यंत कंटिन्यू करूँ। आपण मानक निश्चिंत भिडियोटी भल लगे देन गोटे लाइक करदे। आ जो मैंने चैनल न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब करने। तो चलतु फ्रेंड्स आम से किसी पियाज नहीं जाइए, रसुण नहीं जाइए, टमाटो नहीं जाइए, धनिया पत्र नहीं जाइए, आउ किसी कोबी नहीं जाइए। तो चलतु केमती मु प्रिपेरेसन करुच्ची आपण मैंने देखिपारे। बहुत सहज उपाय हो पार। यहाँ को समस्ते बनई खाईपारे, रुटी कि पराठा कि भात सहित खाइले बहुत बढ़िया लगे। देखिपे आम ये फास्ट बेसनटा को केमी बनवा से मुझे देखा पानी नहीं जाए, किसी से लुण आड करदे, आउ किसी जीरा आड करदे जोटा कि तार फ्लेवर बहुत भल आसो। किसी हलदी आड करदे, आउ ये किसी आम खाइबा सोडा नहीं जावा जोटा कि भल सॉफ्ट रहिबो खाइबा सोडा नेले। तो अल्प टिके नगु खाइबा सोडा नहीं जाए, तापर सेटा को आम टिके फुटिबा को छाड़ीदेवा। फुटीगले आम तादेहरे बेसन को आड करवा। देखिपे आपण मैंने बेसन को एमती गोलई गोलई ने ना बिंडा हो। तो बेसनटा को आड कर देबे। तो देखिपे मुझे बेसन आड करुच्ची। आपण मैंने जी क्वांटिटी अनुसार ही आड करेंगे, जेहेतु आम अल्प तरकारी तो अल्प करूँ। तो फाइनाली मोर बेसन होकर रेडी हो जाए। तो चलतु एबे नेक्स्ट केमती कौन कर देखा। ये गोटे प्लेट्रे किसी तेल टिके नहीं जाए, कारण बेसनटा प्लेट्रे लगिज। तो से प्लेट्रे किसी तेल मारिदेवे, एमती पूरा मारिकी बेसन को नहीं जाए सबू। तो बेसनटा को लेकिन माने आम कौन करवा ना बेसनटा टिके ताती थुआ टाइम रे ही करवा, सुखीगले सेटा अठा धरबनी। तो एमती ही ताकू टिके चक्कर देबे, जोटा भी जदि टिके बिंडा हो जाइथो बिंडाटा भांगी जिवो। देखि पारथिबे एमती टिके चक्कटिकी आम ताकू जेमती आम पोड़ पिठा बनाए ना सेमती पूरा पतला ये रे आम प्लेट रे एमती थापी थापी ताकू टिके बड़ साइज रो करदबा। देखि पारथिबे एमती ही करदेबे, करिकी ताकू किछि समय छाड़ी देबे, 5 ରୁ 10 मिनिट छाड़ी देले सेटा पूरा सुखी जिवो। तो एठी गोटे आम पैन नहीं जाइए। तो आम से कोबीटा को भाजवा, पैन नहीं जाइए। पैन गरम है किसी तेल नहीं जाए। आपण मैंने चाहिए कोबी आ बेसन को मध्य छाणी पारे, किंतु जेहेतु आम कम तेल नौचु तो से आम फ्राए करूँ। तो देखिपे ये किसी कोबी आम धोईक नहीं जाइए। कोबीटा को आम टे लुण टे पकई देके एटा को फ्राए करदे, कारण लुण पकईदे कोबीटा अति सहजरे नरम हो जाए। देखिपे लुण टे अल्प टिके पकईबे, लुण दे देके फ्राए करबा। तो ये बर्तमान आम बेसनटा को काटिबा। देखिपे एमती ही छोट छोट साइज रे काटी ने। छोट छोट साइज रे काटिले सेटा टिके फुलिबो, आ बड़ करदेले ना से बहुत बड़ हो जिवो, आ जमा भी ग्रेवी सहित मिसिबनी। देखिपे एमती पूरा साइज रे काटिदेबे। आ तेल मारिले ना देखिए बहुत सहजरे आपणकर बेसनटा उठीज। आदि तेल न मारिथे सेटा ना पूरा लाखिकी ही रहिबो। देखिपे ना केते सुंदर बागे उठी जाइए। प्लेट रे टिके भी लागिनी बेसन। तो आपण मैंने एमती छोट छोट पीस करके काटी नेबे भलसे। टोटल एमती ही सब जाके काटी नबा। देखिपे मुझे सुंदर बागे काटी नहीं सब। आ फाइनाली मोर सब कटा सरी बेसन। तो चाकू एबे बर्तमान आपण मैंने चाहिए ताको छाणी पारिबे, नले फ्राए करि पारिबे। मु किंतु ताको फ्राए ही करिवि। तो देखिपे मोर एबे कोबी फ्राए हो जाइए। कोबी फ्राए करथली, कोबी फ्राए सरीची। एठी हमें बेसन को फ्राए करनबा। गोटे पैन रे तेल किछि नहीं जिबा, तेल नहीं कि हमें से बेसन को गोटी गोटी करी सब पके दबा। तो आपण मैंने चाहिए भी अधिक तेल नहीं छाणी पारिबे, किंतु आपणक चॉइस जेमिति ही करि पारिबे। तो देखिपे एमती आम फ्राए करनबा, अल्प टिके टिके गोल्डन ब्राउन कलर करके फ्राए करनबा। टोटाल मु पकई सारी बेसन गुड़ाक। देखिपे बर्तमान मोर बेसन भी फ्राए हो जाइए। देखिपे बहुत बढ़िया माने टेस्ट यहाँ लगे रेसिपीटा। तो देखो ये मोर सरी ये गोटे पैन नहीं जाए, ये किसी तेल आड करदे जोटा कि आम ग्रेवी प्रस्तुत करवा। तो ये आम जीरा नहीं जावा किसी फुटण हिसाब से। आउ ये काश्मीरी चिली पाउडर नहीं जाए। काश्मीरी चिली पाउडरटा कलर बहुत आसो, ग्रेवीर कलर बहुत बढ़िया आसो, कम राग मध्य। तो जो मैंने कम राग खाऊे काश्मीरी चिली प्रिफर करेंगे। तो चलते ये काटिक रखिथिबा पियाज आड करदबा। पियाजटा को आम गोल्डन ब्राउन कलर पर्यंत ताकू भाजी नबा, कारण
ପିଆଜର ମାନେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଟିକେ ରହିବ ସେଟା ବି ଗ୍ରେଭିକୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ କରିବନି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଆଉ ମୋର ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛେଚା ମସଲାଟା ଟେଷ୍ଟି ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ଶିଳରେ ବି ଛେଚିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇକରି ତାକୁ ଭଲକରି କଷିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୋର କଷା ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି କିଛି ଗ୍ରେଭିରେ, ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲାଟା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତ ମସଲା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି କିଛି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ସହିତ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ମିଶିଯିବ ମସଲା ସହିତ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେମିତି ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋ ରହିବ, କାରଣ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ମସଲା ସହିତ ଟମାଟୋ କେମିତି ମିଶିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ସବଜି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେକୌଣସି ସବଜି ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ସେଟା ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବଜି ମସଲା ନାହିଁ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଚାହିଁଲେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ସବଜି ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ଯେମିତି ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି କିଛି ପାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଷା ହେଇକି ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଫୁଲକୋବି ବେସନକୁ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି କଷିବା, କାରଣ ମସଲା ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି କଷି ହେବା ଦରକାର। ଆମର କଷା ତରକାରୀ ମାନେ ଯେତେ ଭଲ କରି କଷିବ ତା'ର ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୋର କଷାର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସିଛି। ଫାଇନାଲି ମୋର କଷା ହେଇସାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ କଷିକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ହିଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, ନା ହାଇ କରିବେନି, ହାଇ କଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତି କଷି ନେଇଛି। କଷିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବା, କାରଣ ଏଇ ରେସିପିରେ ନା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ରହିବ ଆଉ ଜୁଗଜୁଗିଆ ହେଇକି ରହିବ। ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆ ଦେହରେ ନେଇଯାଇଛି ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ମସଲା ଆଉ କୋବି ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ମୁଁ ପାଣି ନେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇକି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବେସନ କୋବି ତରକାରୀ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ, ତ ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗରମ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଥିବ ତାହେଲେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ନଥିଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇବେ, କାରଣ ଓହ୍ଲେଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇଲେ ତା'ର ବି ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଆସେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ମେଥି ବି ନେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ମେଥି ପତ୍ର ନେଇଗଲେ ବି ସେଇଟା ବି ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୋର କୋବି ତରକାରୀ ହେଇକି ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବା ଘରେ ନେଇଥିଲେ এই ରେସିପିଟା କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।